Sabay-sabay oh. Ay, dito nila kuha na nun. Wala ka pa na, nakatalon na. Simulan. First pick. John Joss Basketball League. Uy, first pick Brian. Laki. Second pick. First pick. Ariel Pin. You know, solid agad. Parang ako to ah. Naku, nakamatay. Hindi, RB. Na-andar na. Nagpupula. Ah, hindi, okay na. Nagpupula na, okay na ako. Harvey. Ariel. Ako, solid nga agad. Ah, pwedeng tayo. Third pick. Kung ayaw, are. Baka ako, are. Yan, ako nga. Oh, sakto, Paul. Ayan to eh. Ang lakas rin to nila. Hindi. Grabe, isa number. Sino to? Sino yan? Si Rafael. MJ. MJ. Oh, ikaw una, Rol. Tapos na yan. Tapos si Mati mag-unin. Asel. Ay, Asel. MJ, Asel ah. Asel yan. Yan pala. Kenneth. Kay Tim. Kaya na yan, kay Ariel no. Okay, yun. Kakampi ko, Rafael. Ariel. Solid. Lander. Oh, lakas rin, malakas. Ninyo. Ah, yung nasabi ko nga lang. Kid Talents. Kuya Noy. Michael. Junmon. Ang referee. Sa'yo na pang lang referee. Gigi. Ano yan, sa'yo? Wilson. Lebron. Mami. Taga sa inyo yan? O, game guard. Ito. Robel. Si Robert. Sinsan. Mick. Paulo. Makli. Topper. Noah. Ay putang, ganda yan. Ikaw. Joben. Axel. Yan o. Pa. King. King na tayo. Isa. Ito ang bubunot. Sabay. Sino ah? Sabay-sabay na natin muna yung apat. Ah. Yung mga malulupit na guard. Lloyd. Sige, lista niyo muna. Sabay-sabay oh. Ay, dito nila kuha na nun. Wala ka pa na, nakatalon na. Simulan. Alfonso. Ay puta, solid yung line-up namin. Yung si Aaron. Oh, Nakampi namin si Aaron. Vincent. Alfonso. Carlos. Ikaw ka sa amin, pre. Solid yan. Stay tuned for more. Don't forget to like and subscribe.